Baik, selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat Halo. sore, dokter. Oke, boleh panggil dokter karena kerjaannya dokter. Boleh panggil mami karena anak-anak panggil saya mami. Boleh panggil kakak karena saya lebih tua dari adik-adik, gitu ya. Jadi bebas. Ya, sekarang kakak mau bawain pelajaran tentang mata. Coba tunjuk semuanya, Kak Indri mau lihat. Mana mata kita? Di sini? Oh, salah. Matanya di sini ya. Ada berapa matanya, Dek? Satu, dua. Kanan dan kiri ya. Jadi adik-adik, Tuhan kasih ke kita banyak sekali berkat ya. Yang ajaib-ajaib. Contohnya mata kita. Kok bisa ya? Ada pensil, terus mata kita lihat kalau, oh itu pensil. Kok bisa ya ada putri cantik, terus kita lihat, oh itu putri cantik, gitu ya. Kakak mau putar video. Ayo kita lihat sama-sama ya, video tentang uh, mata. Ya, sebentar ya, semoga sinyalnya bersahabat nih ya, adik-adik. Apakah sudah terlihat? Belum, Anti. Oke, terima kasih. Kita tunggu ya. Lagi loading, lagi muter-muter itunya ya. Si apa namanya? Untuk share screen-nya ya. The human eye for kids. Can you guess what the fastest moving muscles in the human body are? Here's a hint. They move in the blink of an eye. Adik-adik, kalau kakak sambil jelasin, apakah terdengar suaranya? Terdengar, Kakak. Ya, jadi kakak Terdengar. puterin videonya sambil kakak jelasin ya. Ini gimana ceritanya ya. Oke. Jadi tadi di awal dibilang bahwa di tubuh kita ada banyak otot, tapi otot yang gerakannya paling cepat adalah otot mata kita. Bukan tangan, kalau tangan mau bergerak kan ada ototnya juga ya. Kaki mau gerak ada ototnya juga. Tapi mata kita adalah otot yang paling cepat geraknya. Kiri kanan, atas bawah, muter-muter matanya ya. Kok bisa? Ayo kita terusin filmnya ya. Now, what do you think? Yup, you guessed it. The 6 muscles that help you blink your eyes are the fastest moving muscles in your body. Let's go on a sightseeing field trip and explore the inner workings of the human eye. The human eye is located inside a hollow area of the skull called the eye socket. The eyelid is what protects the front part of the eye. It does so by blinking. Blinking is what helps keep your eyes clean by keeping dirt and substances out of the eye. Blinking also prevents the eyes from getting too dry. Lacrimal glands are responsible for making tears, which also help keep your eyes clean. Here is an interesting fact about blinking. It can be both voluntary, meaning you choose to do it, and involuntary, which Ya, jadi otot mata itu ada 6 adik-adik. Kita mundurin lagi ya videonya sedikit ya. Di mana sih? Pertama di kelopak mata atas.
kedua di kelopak mata bawah. Terus siapa yang ingat sebelumnya? Jadi Tuhan menciptakan mata kita ini sebenarnya nggak sebesar ini adik-adik. Ya, tapi Tuhan hanya buat jendela kecil saja di wajah kita. Mata kita sesungguhnya ukurannya lebih besar dari ini, tapi harus dijaga supaya aman. Makanya Tuhan masukkan bola mata kita ke dalam soket yang aman, dibilangnya soket ya. Jadi kayak ada bingkainya. Ya, ternyata kalau dilihat dalamnya, mata kita itu seperti ini. Ya, ada ototnya. Ini di kanannya, di kirinya, di seberangnya ya. Terus di atas, di bawah. Jadi ada 4 tadi ya. 1, 2, 3. Terus ini ada yang lingkar juga ya. Jadi matanya bisa puter-puter sama kelopak atas dan kelopak bawah. Itu yang membuat mata kita bisa bergerak dengan sangat cepat sekali. Ya. Terus tadi dijelaskan bahwa mata kita bisa berkedip. Kok Tuhan ciptakan mata kita ada rambutnya ya? Ini rambut kelopak mata adik-adik. Karena Tuhan menciptakan manusia tidak punya bulu. Ya, yang punya bulu itu adalah binatang, kayak hewan peliharaan kita, kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Tapi semua bagian tubuh kita yang ada rambut-rambutnya seperti ini, meskipun di alis, meskipun di kepala, meskipun di jenggot, itu kalau dilihat pakai mikroskop, bentuknya sama, yaitu tekstur rambut ya. Ini gunanya buat sensor adik-adik. Kalau ada yang mau masuk ke mata kita, kok kita langsung kedip ya? Tiba-tiba kedip tutup mata. Oh, ternyata ini rambut-rambut ajaib di kelopak mata kita ini berfungsi sebagai sensor. Kalau ada yang mau masuk, sebelum mengotori mata kita, dia akan kedip buat tutup mata. Ya, kayak gini, tutup mata. Oke, videonya kita majuin lagi. Kira-kira tadi dibilangnya kenapa? Mengedipkan mata itu penting. Untuk melindungi mata kita pasti. Terus yang kedua apa? Ternyata bagian yang warna putih dan hitam ini adik-adik dibasahi oleh air mata. Emang kelenjar air mata ada di mana? Yuk kita majuin lagi videonya. Nah ini gambarnya. Jadi Tuhan ciptakan di dekat hidung kita ada kelenjar air mata. Kalau kelopak mata kita dibuka sedikit, di bagian sini yang dekat tetangganya rambut-rambut ini ada lubang kecil tempat air mata keluar. Terus di bagian kelopak mata atas sebelah sini, kalau kita buka juga ada lubang kecil tempat kelenjar air mata mengeluarkan air mata. Setiap kali manusia berkedip, dia akan terbasahi ya area sini oleh air mata yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar air mata. Ya, dari sini air mata bisa juga tumpah ke hidung. Ayo, siapa yang pernah nangis? Terus dari hidungnya kayak keluar air mata. Nah, karena ada satu saluran dari sini untuk mengalirkannya ke sini. Ya, kita terusin videonya. Are responsible for making tears, which also help keep your eyes clean. Here is an interesting fact about blinking. It can be both voluntary, meaning you choose to do it, and involuntary, which means it happens automatically as a reflex. This reflex happens when the light is too bright, or if you need to shut your eyes quickly for protection. Have you ever looked in the mirror and wondered what the white part of your eye is called? Nah, mata kita ada apanya lagi? Ada yang putih, ini ya, namanya apa ya? Terus ada yang bulat, ini warnanya macam-macam. Kalau orang Indonesia ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang kayak abu-abu, ya. Terus dilihat lagi tengah-tengahnya ada lagi, namanya anak mata ya.
Ayo kita kenalan ya. Yang putih namanya apa, yang memberikan warna bola mata kita apa, sama yang tengahnya apa, beserta fungsi-fungsinya. It is called the sclera. The sclera is the outer covering of your eyeball and is made of super strong material. It also has blood vessels, which helps the blood flow to your eyeball. Jadi yang putih namanya apa? Sklera. Ya, sklera itu ada banyak pembuluh darahnya, lihat adik-adik. Jadi semua tubuh kita itu ada pembuluh darahnya. Dialiri oleh pembuluh darah, dialiri oleh darah ya, yang ada dalam pembuluh darah. Maka semua bagian tubuh kita bisa hidup. Ya. Your eyeball. Next up, the cornea. The cornea is a transparent dome that is located in the front of the colorful part of your eye. It helps the eye focus when it's exposed to light. Think of it this way. The cornea is kind of like a window that your eye sees through. Pretty cool, right? Another important part of the human eye is the anterior chamber. It is the space between the cornea and the iris, and is filled with a transparent fluid that helps keep the eye healthy. What color are your eyes? Did you know that the colorful part of your eye is called the iris? And what about the black circle in the middle? That's right, it is the pupil. The iris and the pupil work together in an interesting way. Light travels through the iris before arriving at the pupil. Here is an interesting fact. There are muscles that are attached to the iris that actually change its shape. This is important because this process is what controls the amount of light that goes through the pupil. Oke. Jadi tadi yang bagian putih namanya sklera kan? Yang ini bagian luar namanya kornea. Dia kayak agar ya. Terus tadi ini namanya apa? Yang membuat mata kita berwarna. Kalau di gambar yang kakak tunjuk, kalau kalian lihat tanda panahnya yang gerak-gerak warna merah ya. Terus kalau di bagian sini warna biru. Ini namanya iris. Iris itu yang bikin warna mata kita macam-macam. Di tengahnya ada namanya pupil, anak mata. Ya. Jadi si pupil dengan si iris ini bekerja sama. Tadi kalian lihat ya, kayak lensa kamera. Pupilnya bisa membesar, bisa mengecil. Pada saat apa ya membesar mengecil? Nah, gini. Kalau kita dalam kondisi gelap, kita kan melotot ya matanya. Mau lihat benda apa sih ini biar jelas ya. Nah, di situ si pupilnya membesar. Karena dia mencari banyak cahaya. Ruangannya gelap kan? Tapi kalau ruangannya terang, semakin silau, mata kita semakin besar apa semakin sipit? Kalau yang silau. Nah, ketika melihat silau, kita mengecilkan mata kita kan? Disitulah si pupil ini juga ukuran diameternya mengecil. Jadi fungsinya salah satunya adalah mensensor atau menyaring sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. A pupil is what lets light enter your eye. It adjusts to the amount of light by opening wider when you need more light and shrinks when there is plenty of light available. And here we thought eyes were just nice to look at. So, what happens after light enters your eye through the pupil? It hits the transparent lens located just behind the iris. Like all lenses, it is usually used to focus light, and it focuses light rays all the way to the back of the eyeball to a part called the retina. The retina
is home to millions of cells that are light sensitive. These cells are called rods and cones. Rods see in black, white, and gray, as well as can detect the differences in colors, and they pass along the shapes of what you see. On the other hand, there are 3 different kinds of cones, and these cones are most helpful when you experience brighter light. Cones also help you to see all different kinds of colors and their shades. In short, the retina takes all of the gathered light in your eye and uses rods and cones to change it to signals that are sent to the brain. This is done via the optic nerve. The optic nerve carries all of this information to the brain. Ya, adik-adik ya, makin ke dalam mata kita makin ajaib Tuhan ciptakan ya. Jadi benda-benda yang kita lihat di luar mata kita, bayangannya dikirim ke dalam ya, bersamaan dengan cahaya yang masuk. Terus di sini sudah ada kayak pemancar ya, tapi tugasnya menangkap sinyal cahaya dan apa yang dipantulkan oleh cahaya tersebut ke sini, bayangan apa yang dipantulkan ya. Nanti dari sini, ini saraf-saraf nih ya, dia kirim berita ke otak untuk menerjemahkan apa yang kita lihat. All of this information to the brain. And that is how the brain is able to tell you what you are seeing. Here is an interesting fact. By the time an image reaches the retina, it is actually upside down. This is because the image is refracted or bent as it moves through the different parts of the eye. But when the optic nerve carries this information to the brain, the image is flipped right side up. This happens so fast that you cannot even tell it is happening. There are also a couple more parts of the eye that are important. First, the ciliary muscle, which changes the shape of the lens of your eye when you need to see things close up, far away, or out of the corners of your eyes. Last is the vitreous body, which is the largest part of the eye. It takes up about 2/3 of the volume of the eye and gives the eye its shape. We knew that the eyeballs were cool, but who knew that they were this complex? We have learned a ton of new information about the human eye. Let's see what you remember. Fill in the blank. The part of the eye that sends signals to the brain is called the blank nerve. Optic nerve. True or false? The retina has 2 types of cells called rods and cones. True. Which part of the eye is the colorful part? The iris. Great work, visionaries. The eyes are an extremely important part of your body and should always be taken care of. The next time you are outside, put a pair of shades to protect those pretty peepers from the sun's rays. And think about all of the different parts of your eye working together to help you see everything around you. Baik ya, video tentang mata sudah selesai ya. Jadi adik-adik luar biasa ya, Tuhan ciptakan mata kita kayak kecil kalau dari luar, tapi ternyata di dalamnya luar biasa cara kerjanya. Jadi kita harus gimana dong terhadap mata kita adik-adik? Dijaga supaya apa? Mata kita jangan rusak. Coba kakak mau tanya, kira-kira menurut adik-adik
yang bikin mata kita bisa rusak? Apa aja sih? HP. Siapa yang tahu Membaca boleh saat jawab, gelap. buka mikrofonnya. Oke, baca saat gelap, HP, apalagi? Apalagi? Debu Nonton tadi. TV. Iya, nonton TV-nya terlalu lama dan terlalu dekat jaraknya. Ya, nonton HP sering-sering, nonton laptop sering-sering. Kalau sekali-sekali sebentar-sebentar kayak kelas sekarang nggak apa-apa ya. Apalagi, aduh pinter-pinter ini ya adik-adik di sini ya. Wah hebat. Apalagi, apalagi? Kurang tidur. Ayo. Kucak, Apa kucak, nih? kucak, Apa? kucak, kucak. Oh, kucek-kucek, iya. Kalau gatel kucek-kuceknya keras sekali gitu ya. Iya, itu juga bisa bikin mata kita jadi merah. Oke, pertanyaannya kakak balik. Jadi gimana dong caranya jaga supaya mata kita tetap sehat? Ada yang tahu nggak? Siapa yang mau coba jawab? Tidur yang cukup. Hebat. Makan wortel. Wah, hebat. Apalagi? Jangan sering-sering main HP. Ayo, mama-mama, papa-papa denger nggak? Nih kayak Tri bilangin ya adik-adiknya. Jangan sering-sering main HP, oke? Apalagi? Ayo. Apalagi? Nonton TV jangan deket-deket. Apalagi? Tidur jangan terlalu malam karena mata kita harus diistirahatkan ya. Tidur cepat. Selain wortel, makanannya apa lagi dong yang bikin sehat mata? Ayo, Sayur-sayuran. hebat. Apalagi? Apalagi? Buah-buahan, kacang-kacangan, Air putih. air putih juga. Yang makan telur boleh ya, telur juga bagus. Ikan, yang masih makan ikan, yang tidak makan daging-dagingan boleh diganti dengan kacang-kacangan gitu ya. Satu lagi, apa yang harus kita lakukan supaya mata kita tetap terjaga sehat? Jangan terlalu makan. Kalau ada keluhan apa-apa dengan mata kita harus cepat periksakan diri ya. Ke rumah sakit boleh, kalau ke puskesmas ada dokternya juga boleh ya, ke praktekan juga boleh ya untuk memeriksa mata kita masih oke apa enggak. Kalau ada masalah, masalahnya apa? Biar cepat diobatin, cepat sehat, dan mata kita selalu terjaga baik-baik aja. Baik adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan, sudah pintar-pintar. Nanti pasti pintar-pintar juga jaga matanya supaya tetap sehat ya. Pelajaran dari kakak hanya sekian. Tuhan berkati.